Jadi Triprasa bosong ni borok kisah jong emosional. Man awuni biplop dev ni bhanok jogong thangka. Jadi songder kisah channel lo. Jadi sahabat mana ya kisah koklam salai nai. Sini beskar ni chongbar ni kok mati. Kisah pula no lam sogo sini songder kisah channel lo. Sing Simon kasal beskar ni chongbari wo. Sini kabang ma kun party ro. Candidate ro songi pai beka. Okay, sengke normi candidate sabong nai nya abu seng kam ka Simon sogya ko. Apno tui kicha sai ke sara sausa. Na chung to abo batalai nai no. Okay, final 17th. Tini 15 khana 16 tai lone dino sari phasingo chini candidate chung saklai nai acha sar sung to khana ga mro congress be alliance muni nei boroi kathali sam khainai kai seat ke bo ba ke share khaile nai na boroi chung koglam selainu tomo salai tong tu tino tawo borok yang salkuluk facing ni constituency ni borno dumung saklai dikha tofano borno sakano rok naidi chung tau kok lam slide tomo abo final long yakho je final longoi abo thigong khai sabo biang phijong busana abo je thigong nai henkai tabok jora phano abo je Tripura West borok je borongni candidate mu saklai mani abo no ongnai ontoto borok saphano chung sayakho হয়তো সাইফা মানানো তবে 16th চিনি আবো এই চিনি পলিট ব্যুরো বা চিনি জেনারেল সেক্রেটারি ফাইনাই আবনে উলাও প্রোগ্রাম চাবলাই আবো নাংখাই খাই বরক তাইবিসে সালাইনাই আঙ্কে 17th जों फाइनल खायै চিনি ক্যান্ডিডেট সাবো ব কনস্টিটিউশন বুসানাই বরক বাই চিনি রিলেশন তামং নাই আবো তাবক দে সাকলাই দেখা আবো দে তংনাই না তাম গিয়া আবো 17 je strai khai je finally babak semana acha sat ta kaisa ko sengnu kha normi ja age kubun mane kereng je thangnai je election raba nora bunche sigang berama advance candidate ro ke taklai khe tan bag abuler maklai khe abu klai kha karon thangnai bisirogo বিশেষ করে লোকসভাও আমতি খাইই যে India Bloc by Alliance amti kono abo khajam kroi ongoi afro independently jong je situation busanai jong thik khayo chini candidate busung saklayo advance bidhan sabha amtui abo thangnai bidhan sabha kisal lerkha chini karon afro jong congress by chini seat adjustment ei khaika jong মথাওইবো সালাইখা কিন্তু মথা তামুক লাইখা তো যত্ন সাইমানো যে শেষ পর্যন্ত থুমই জুমাই বাইসা কক সালাইখা ইয়াং বিসিংবো বরক এই বিজেপি বাই কথা লাইখা আমতি খাইনো বিজেপি না ফাইনানি সুযোগ খাইরিখা এবং তাবক তো স্রাইকে মানজাখা যে আসলে মথা কুবইনো মথা দেয় না তামো বরক তামো তাই কুবন কোনো পার্টিনি এ টিম না বি টিম itu tabok ekdom slike nukjakha je candidate khai mothani symbol khai abo to mane ji I hayungo amote omania je nini busak khai phonnani busa ar bufa kai tai kubon kaisa thik amti to abo acha sa tabok ko biskano sini o chongbari wo normi main issue tamnai mane জনসাধারণ তামো সানাই মেইন ইস্যু কা restoration of democracy যে নরেন্দ্র মোদি প্রাইম মিনিস্টার অমিত ফাইয়ই নরেন্দ্র মোদি অমিত শাহ জুটি চিনি ই হাস্তেনি হাক যে হাকতনি যে কনস্টিটিউশন বরক সবাই দংখা এবং বরক যে অটোক্রেসি স্বৈরতন্ত্র বাই যে ই দেশনি লোকরংনি যা যা রাইট মানি
Tamun ini village committee right, tamun ini ADC ni right, tamun ini state ni right, tamun ini youth ni right, tamun ini ST, SC, OBC ni right, tamu tai kubun je minority Christian, Muslim, Bangni right, tamu idesni je citizenship right, bebak no borok sebai tongka, abang tai wisa borok heman kang kai. Jadi desh abo Hitler ni desh onai abo. Kaji Modi no BJP no rakhlayu. Chini je সংবিধান chini je constitution abon sung bhai khai karak khai nar nani. Abon loge constitution basi khan khai. Nung jemon borok manusia kaisa jodi pran krui. Kan nung bono এই নগদ লাঙ্গই মাংস বেচারি নাই না আবাইচারি নাই না নিরামিচারি নাই বরফ পতক কইলে কথা বাংলায় বলে কিন্তু বরফ চিনি দেশটির কনস্টিটিউশন প্রাণ সে বরফ সেকলাম নাই ও প্রাণ जों নারুংনানি আবো চিনি মূল স্লোগান আচ্ছা স্যার কথা কইছা নরক অসংবারনি বুঝখাঙ্গো নরক নিঙ্গিনাই ইস্তিহার হলে tikhlai janai da নিশ্চয়ই Acha sar ka taka sa paitha ka sumamon singla sinai nang ta tabu chene biridi ni asona asuk sinai biridi asona asugui chine je sie lagu khaimani obnoti tam sanai sa na CAA khanadi number 1 onka CAA parliament o bill pass hombano ain bongkha tabo রাষ্ট্রপতি সইব খলাইকা এবং তাও বিশিব্রই বড় আব এই সিন্ধু বিশিং দাওই তনই তাবো আবন নখরগই যে চংমারি সাকলাজাংনি সালনি সেকাং বড় আবন জারি খাইরিখা আব যদি কবি নং যদি ও আইন নং সামুং নাংলাই হেনখাই নং তাই তালথাম নং নাইসিমান খাম বিশিব্রই নাইসিংখা তামনি বাই খাইখাবা আবু বনি একটা ষড়যন্ত্র ভোট নিবাগই যে হিন্দু ভোট ন যে কনসলিডেট খাইনা নিবাগই ওখাই আবুনি বিরুদ্ধে সারা দেশটি বরফ যে লামানো খরকা চিনি ত্রিপুরা হাও বিজেপি বাদে তাই কোনো পার্টি আবন এই যে সাপোর্ট খাইয়া এবং আবু যখন বিল পাসং খাফরো সারা হায়ুং নুখা চিনি দেশনি এমন কোন ইউনিভার্সিটি এমন কোন কলেজ খুলি যে দিল্লিনি সেন্ট স্টিফেন্স কলেজ মিরান্ডা হাউস লেডি শ্রীরাম কলেজ আবনহীন বনেদি কলেজ ও কলেজ রোগ কোন স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন ক্রুই আর স্টুডেন্ট মুভমেন্ট অঙ্গিয়া কিন্তু ইন্ডিয়ানি চিনি ইন্ডিপেন্ডেন্স নি হিস্ট্রি অফ ফার্স্ট টাইম শুধু জেএনইউ বা দিল্লি ইউনিভার্সিটি নি সিলেকশন গিয়া সেন্ট স্টিফেন্স মিরান্ডা হাউস লেডি শ্রীরাম কলেজ তাই গোবাং মা এবং চিনি দেশনি বেবাক আইআইটি আইআইএম এনআইটি লামানা ফরকা তামনি বাগৈ কারণ ইয়াং জেনারেশন আমতি খাইই যে একটা ডিভিশন টু মানি কনস্টিটিউশন ন বরফ যেভাবে থ্রটেল খেলাইখা মোদী সরকার যে আইন ফান বন ইমপ্লিমেন্ট খাই থাকলিয়া বিশিব্রই আবতনই তাবক নির্বাচনী সিগাং জাস্ট ফর নির্বাচনী অর্থাৎ চংমারি লাইনানি বাগৈ চংমারি থাংখাই তাই বেশি আবো হরচংনাই আবো নাম্বার 1 নাম্বার 2 যে নুখা বলে যে ই মোদী সরকার ইলেকট্রাল বন্ড হিনই কাইসা বরক আইন খাইকা আবো চিনি কনস্টিটিউশন স্পিরিট ন রহিয়ংয়া থাংনাই যে বিশেষনি ও ইলেকট্রাল বন্ড বিশিং তৈ থাউজেন্ডস অফ ক্রোর রাং তিসাকা বিজেপি সুপ্রিম কোর্ট কেস সংখ্যা সুপ্রিম কোর্ট থাংनाय 15
February राय रेखा अब according to constitutional spirit या और वो आइन बातिल अब न साबने होइत राम मानखा बीजेपी बाताई कोन पार्टी अब न सकला दिन ऑर्डर रेखा जे बीजेपी मोदी अमित शाह तुथेन नील ट्राई खलेखा जाते अब निर्वाचनी सकाम फैयाखै मिया खाय सुप्रीम कोर्ट बाय ताई वैसे दामरक जाबै रिलीज संख्या तिनी पत्रपुत्रे कायतो जे सब राम रेखा बीजेपी जे समस्त যারা ব্ল্যাক মানি আবো খাইনে অর্থাৎ বিজেপি অঙ্কা তাবো চিনি দেশনি যত্তনি স্লাই কারাপ্টেড পার্টি আজি আবো হাইনো এই যে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট তাবো প্রদ্যুৎ মানিক্য কিশোর বা মথা পাতাল কন্যা জমাতিয়া আবো তো ত্রিপুরা হানি যত বড় সাইমানো আবো আনি কগিয়া আং আনথানিও প্রমাণ করি মথানি বরং সালচা শাখা যে পাতাল কন্যা জমাতিয়ানো ত্রিপুরা হাস্তেনি বরগ্রক লোকরক চিনি ত্রিপুরা সারক বকুং বারারক 10 কোটি রাম তেসাই রেখা সুপ্রিম কোর্টক কেস খাইনানি পাতাল কন্যা জমাতিয়া বন বরং গানাম প্রদ্যুৎ মানিক্য কিশোর বসুবাখা এবং আপুসুন খানাকা পাতাল কন্যা জমাতিয়ানি স্লোগান আওয়ার ল্যান্ড আওয়ার রাইট सुप्रीम कोर्ट केस पान्याखाय इंटरनेशनल कोर्ट थांनाय जेनेवा थांनाय बिप्लब देव आपन मुख्यमंत्री आबनसो रखलायनाय त्रिपुरा होइते ताबखाय पातालकन्या जमातिया माने आबनि बिप्लब देवनि भानक जुगम थांका तं कसां खायै चबा खायथानि सीएनि अगेंस्ट गुलिमसाखा नक सकजाखा ओंखाय जे बरक इन्स्टिगेट खायनाय जे बरक आसुक खाय तंफ्लानि नाय ओ बरक ताबो बीजेपी बिसिंग हाबै फ्रुफ्रु ओ आमिंनो ए खासा बिसिंग आबहाय किन्तु जों सीपीआईएम गणमुक्ति परिषद ताई इ देशनो जारा हामजांनाय लोकनो जारा हामजांनाय जों याकारिया बनो एवं आं तो कॉन्फिडेंटली आं साव तिनिया खाना इलेक्ट्रल बॉन्ड जेमन सुप्रीम कोर्ट थांगै बातिलंखा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बातिलंनाय एवं आबोबाय जदि केबो सिटीजनशिप मानतं बो बातिलंनाय एवं ओ सिटीजनशिप एक्ट जदि चालुङो भारत हा कत ताई गुबुन स्टेट नि हयतो तेमन किसं नाया त्रिपुरा जों ताई कलुक थांनाय बांग्लादेशनि बहुत बेसि नसो हाजार हाजार बरक सपायनाय और साखा ताबो साइ दङ मथानि केबो जतया जत मथानि बरक आबनो गसिखां आबो हिन्दिया बरक वानसक दङ ताबो जे आबो त एडीसी इमप्लिमेंट नंगि आरो एडीसी इमप्लिमेंट अंगि आं माने तामो आबो तिनि नों जिरानिया बा खयर बरो नों सिटीजनशिप मानखाय नों खाना बेलबारि थांमान बेले अरथाय काजागि मान बेले ओंखाय दिनै एडीसी पपुलेशन कमै थांनाय ताई विधानसभा निनी परसेंटेज कमे नाय निनी सीट कमे नाय ओंखायनो ताबो 31% तंतुतुई जों मानिया बिसिता मंखा विलेज कमिटि निर्वाचन खायजा गैया एडीसी रां मानिया खाना ताबो नों जखन 11% नानो नों साव पात्तारि नाय अंगै हां हिनो जे सीए नि एगेंस्ट चिनि जे चबा अब जारि दंनाय एवं सुप्रीम कोर्टबो जों और ट्राई खायनाय एवं आवबो इलेक्ट्रल बॉन्ड हाय कलमनाय अच्छा सार अमन त कथि जों जेतो सिना सेये सिनि त्रिपुरा हास्ते चालुं थांगे एडिसियो बेफेक नाय हाउ त सय कताबो सम अबन मथाना थांतनियो ताबो निनि पार्टी नि तरफ থেকে মুভমেন্ট রকলে বপতি খাইনে শুধু ताबुक तो खनादि ताबुक तो ताई गुबुन मुभमेन्ट खायनानि ना खनाबा सने इलेक्शन न टाउन मुभमेन्ट के इलेक्शन ई जरानी मुभमेन्ट के इलेक्शन बीजेपी ने मेसन मानखा आंखाय पार्लियामेंट थांबाय ओसीए या आइन जों रिपिल खायनाय अर्थात जों तो सीपीआईएम सरकार खायगला और जदि इंडिया गवर्नमेंट फायगा आंखाय जे इंडिया जे अलायंस तो जों अब सपोर्ट खायो ओ इंडिया जे अलायंस ECA आइन पार्लियामेंट नो आइन सबाय जानायसो अच्छा सार थाखायसा ताबो जों
saimaka nang no orni LOP sinai LOP ingkamana to abo sudu nin patin simya sara tipra borogni aboni daikto nin thani thangshoi ni tabo okay tabo nang sini tipra sa bosong ni bagi bo hai sin tipra sa bosong ni ham kare ni bagi ro tambo hai kisa kok kasar namsu tamro sini tipra sa bosong ni borogro kisa chung emotional kisa chung je kebo kok kotoi sakan khai ba dofani borok kebo jodi kisa mukti saklai kan khai chini bukha khamo abo sayang niya abo kaham borok khoroksa sirigoi kaboi sakan khai sung abono je kaham khaioi examine khai nayawi sung puito khayo sung age TNB pro bromno puito khlaika chini ha sung man nai en left ni bo kebo kebo puito khaika joto puito khayang hindia puito khaika je bromna solama tarpore tiger force bonobo puito khlaika kebo kebo ebong soto soto chini kaham kaham charai engineering pore nai college pore nai bolongo thangoi life শেষ খাইকা কিন্তু একটা জায়গা বিনি ও যে লামা দেরা জাগ মানি বনো আং সাপোর্ট খাই ফানো একটা জায়গা ও তাকু বুখগ্র যারা স্যাক্রিফাইস লেখা আং বনো আং অ্যাপ্রিশিয়েট খাই তামো ব হানো হামজাগো দফানো হামজাগো চিনি সিরি সিটিনো কিফলি তুবনা নেন মুসুঙ্গো চিনি যে হায়ুং এই চিনি যে রাইদা বা চিনি যে কালচার আবনো রমিনার নাম নাই কিন্তু লামা খাই যারা যা বড় অনেক রিয়েলাইজ খাই আবনি হলো তাই খরকসা দল তাই এই দল গাইসা ফাইকা যে না जों ত্রিপুরালেন খাই নাই ত্রিপুরালেন अंखायसे बेबाक सल्यूशन নাই थांलायखा हो 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 खाय थांलायखा अरबो हाय नाटक खलायलाय दिल्ली बाय कक साबलाय अबो ताबो बेबाक परिष्कार स्राय स्राय मानखा 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 बीजेपी स्वयं मोदी प्राइम मिनिस्टर अमित शाह प्रे अबो बीजेपी नि प्रेसिडेंट बकसिजा ताल तक बिसिङो बीजेपी नि गभर्नमेन्ट आसुरमाके डाबल इंजिन गभर्नमेन्ट नके माननाय तामुनखा बिसिदक थाङिबो ओ जरा ত্রিপুরালেন हुनै जरा कक खरांति सानाय बरक ओ कगनो सारा गैया किन्तु मन्त्रिसभा दङ नों जदि बरक कक खानायाके मन्त्रिसभा नफर फैनानै कक लामा नफरनानै कक प्राइवेसा এই যে হাতায় পত্র আসমানি কক আজু গিয়া বলে বরক যখন যে মানজাক্ষা না বরক লেজুর সিভিলে বিজেপি নি লেজুর মানে বিজেপি নি শুধু চেলাইয়া একদম তামহিন নাই কুসুপ সানাই বরক তাই কাছে দল সপাইখা না শুধু ত্রিপুরালেন তাম ত্রিপুরালেন নঙ্গিয়া গ্রেটার